guys, welcome back to my channel. It's me again. So karon guys kay mag-ready ta kay tonight ano po ko guys, padung na po ko sa offshore, will be on board. So early in the morning, 12 midnight. So man ako ang schedule na magpunta to sa Addis Yard and karon mag-prepare na ta para di na ta magkarakaraon niya. So let's go. So, first thing first, I have my bag here. Manang bago na palit ako guys, kaya medyo dako-dako man siya. So, I have here, ako kuan guys, cover all. So, I need this. Kay, need man siya ato guys. So, pag-pack ano niya. I-roll lang nato guys para dili kayo siya kuan mo consume og space. And next guys, I have my uniform, scrub suit, because you know medic ta, nurse ta, so makinhangtag uniform. I will bring two pairs of uniform. So, para dili kayo makanog space, i-roll lang na to. And my second uniform, dark blue. This is the scrub suit also guys. Kay usahay, mostly naraman ko sa clinic. So, kung maugaw si gani, kailangan ko mag-cover all. Kung nara ko sa clinic, kailangan ko mag-ingani. Pwede na sa mag-cover all, pero mas comfortable man kung mag-ingani kaysa cover all. Mag-scrub suit. And of course guys, ang pangsapaw sa kuan sa ako uniform, pang inner para matabunan ang atong kan, para maputi. Charot. So I bring 3-piece. So next guys, kay kinahanglan ko ta og kuan pangkatug. So marami boxer, mag-boxer mo kumatug guys. Boxer, then ang usa ka boxer ako isulot niya. Di na kayo kuan. Then mag-jogging man ta, kinahanglan ta mag-jogging ato sa kuan, kinahanglan ta magdaog dry fit na kuan t-shirt. So I bring two sets of kuan dry fit na t-shirt. And then naabot ay short, usa lang kabuk guys. Magdalang tag-usa ka short kay kung pang running na po din ako guys. Diba? Ganan. And of course, may freebies, mga brief. Kakahiya. Kakahiya. Pakita sa video, I bring 4, 5 brief. Wala naman ko dito guys, weeks lang. So, di na kinahanglan daghan. Then I bring also pangkatulog na t-shirt. Ay dapat di ay guys, pangkatulog or pang jogging amo na sila guys. Kisa ba magkuan na eh.
basta manay masulot dili basa og komportable kasi imong sulot, di ba? And of course guys, ako kauban sa ako coverall ang ako gloves, impact gloves. So magdid mi ani kung mugawas guys. So ako na siya iingan na aron di kay siya consume og space. Then the helmet ug ang shade kay daara guys. Di ana. Di ni shade siya guys, kung ano siya what do you call this? PPE, part of the PPE ni siya na to cover your eyes, madili ka panan og abog or imakukan og foreign object mong eyes to protect your eyes. And then guys, ang atong ID and of course the Aramco ID. Imagine yung taon kung nata sa kuan nasa Tanajib Airport before ta makasakay og chopper or helicopter. So nagdapat ta of course medyas pud guys, I bring 3 pairs. And then ato shampoo guys, I use Head and Shoulder. Charot. And then of course pahumot. It's too sweet. And of course our protection sunscreen. The pores. Mara guys og pagkilikili. I also have a spray, pero nagdap ko og roll on. I have it here. I use Dove spray and also I use this lotion. Then nasad ko yung mga ball pens is here. My ball pens is here. Dagan kayo guys. Diba? And my power bank. Kuan siya guys, kanang magnet. And also I need to bring toothpaste. And also my body soap. I use Kojic pala guys. And then para sa kilikili, I don't know pang limpyo or whitens, I don't know, but I don't believe na makaputi ito. And also extra toothbrush. And also guys, kay kung sulod data sa accommodation, di ta bawal mag chinelas. So need og ngani guys, Crocs. So I buy this one in my previous video guys. I haul this I unbox this Crocs. So need na to magdaw inani. Need you chill guys. Need. And also of course mag-jogging man tanan to. Need ta og shoes, running shoes. But actually kining running shoes guys, kinang maragis lang na nagiging kaya ko pan maligo ba na mapuman ko yung budget uy. And of course para sa sakyanan kay 12 midnight matulog pa ako sa sakyanan. Tara ako matulog pero di mo matulog mostly kung magbiyahe. So cover lang sa eyes. But anyway, this is freebies sa
Philippine Airlines. Ako lang siyang gidala. Pero nakatabang sa ni guys. Nakatulog. And also pang lugod guys. And also here meron akong shade, then akong vitamin C, another sunscreen, but taliobos na sunscreen for my and also my wax for my hair. And also my shade, Charlotte shade. And also I use this guys, retinol kay ang mga wrinkles, grabe na. Tigwang naman ko guys. I should use this para mabata tingnan. And of course, charger, di kolekta ng charger. So, maura to guys. See you niya. Kay paadto naman taon niya mga 12 midnight. Naman, nakaprepare na ko. I'm done. So, ang ako dating guys, kay Kinisia, duffel bag, and also my backpack. Ay, magpalit ko kung honestly. Uy, nga nang dry mag na kong face, magkinahandan ko og moisturizer. So, magpalit ko karon, so mag-prepare pa jud ko. Mataba ko karon magpalit. Mangingita-ingita lang ko diha sa duol or else sa ko Gramania. Mara na palit ano ko guys, moisturizer na Nivea. May tatag moisturizer na Nivea. So, ayan guys, ready na akong bag. So, wala na ilang ilangay guys. Nga to din ko ganang store. Napalit ko Nivea moisturizer. Ang muna, nakapalit na ko. And dili na lang ko kutob guys. Thank you for watching. Have a nice day. Peace out. See you on my next vlog.